Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, le développement durable. Activité 2, eau, une ressource à préserver dans votre livre, page 126, 127. Donc aujourd'hui on va parler de l'eau qui est une ressource, il faut la préserver. Ressource, يعني مورد يجب حمايته. Donc l'homme ne peut survivre plus de 4 à 5 jours sans eau, qui constitue environ 75% de son poids corporel. فإذا عم نقول إنه الإنسان ما بيقدر يعيش أكتر من 4 أو 5 أيام من دون مي، اللي هي بتكون 75% 75% من وزنه. Donc 75% de notre poids est constitué d'eau. 75% من وزننا هن عبارة عن مي. Pour cela, il faut préserver l'eau en limitant son usage et en empêchant sa pollution. فإذا لازم نحافظ على المي بترشيد استهلاكها, limitant son usage et en empêchant sa pollution. وامنع تلوث المي. Donc, observez dans votre livre, document 6, page 126, la consommation d'eau. Comment l'homme consomme d'eau? كيف الإنسان بيستهلك المي? Donc, consommation d'eau par les boissons, بالمشروبات, dans la cuisine, بالطبخ, douche et toilette, la vaisselle, يعني غسل الصحون بالجلي, et lavage des vêtements, وغسل الثياب. Donc, la consommation d'eau par habitant ne cesse d'augmenter suivant le niveau de vie. بيختلف استهلاك المي بحسب مستوى المعيشة لكل شخص. Chez certaines personnes, la consommation est de l'ordre de 300 litres par jour. في بعض الأشخاص بيستهلكوا 300 لتر مي باليوم, وهي دي consommation irrationnelle, يعني غير طبيعية, غير مدروسة, يعني كتير. Pour d'autres, elle est de 10 à 12 litres par jour. في ناس تانيين بيستهلكوا 10 ل 12 لتر باليوم, لتر مي. Et pour d'autres, 30 à 40 litres par jour, qui est rationnel, qui est une consommation rationnelle. والبعض منهم بيستهلك 30 لتر ل 40 لتر مي باليوم, وهيدي معقولة. بس 300 لتر 300 لتر par jour هو consommation irrationnelle عالية. Document 7, le trajet de l'eau du robinet. عم بيحطوا لنا كيف بتوصل المي عبيوتنا, مية الحنفية كيف بتوصل لعنا. Donc l'eau de pluie, مية الشتاء بتتجمع dans les rivières, بالأنهار وبالينابيع. L'eau des rivières بتروح على dans des réservoirs d'eau, بخزانات مي كبيرة, réservoirs d'eau. Et de ces réservoirs d'eau, ومن هودي الخزانات المي بتتوزع المي على البيوت. Donc c'est le trajet de l'eau du robinet. هيدا طريق المي اللي بتوصل لعنا على البيوت, مية الحنفية عنا. Donc بالدوكيومنت 7 حاطين لنا le trajet de l'eau du robinet, كيف بتوصل المي لعنا على البيوت. Document 8. Comment l'eau est-elle polluée? طب كيف بتتلوث المي؟ أكيد المصدر الأساسي لتلوث المي هو l'homme, الإنسان. Donc les eaux usées, يعني مياه الصرف الصحي, ménagères اللي جاي من البيوت, industrielles اللي جاي من المصانع, et agricoles كمان من الزراعة, sont chargées de matières organiques et chimiques. هيدي الأو بتحمل مواد عضوية ومواد كيميائية. هودي المواد qui sont rejetés dans l'eau, lorsqu'ils sont rejetés dans l'eau, لما يصيروا بالماء, لما ينكبوا بالماء, ils vont polluer l'eau, رح يلوثوا الماء. Ceci va aboutir à la prolifération des micro-organismes, رح تتكاثر الكائنات الصغيرة, des micro-organismes, اللي هن وجودهم مش منيح. Et ceci va aboutir à la mort des poissons, رح يؤدي لموت الأسماك. Donc, la pollution de l'eau, عرفنا la pollution de l'eau هو مصدر الإنسان. Les activités réalisées par l'homme, النشاطات اللي بيعملها الإنسان كان من البيوت, des maisons, من الإندستري, من المصانع, وحتى من الأغريكول, يعني من الزراعة. Donc هودي الأو بيصبوا الأو usée, يعني مياه الصرف الصحي عم بتصب بالماء, بالريفيير وبالينابيع. هيدا الشيء عم بيؤدي للبوليوشن
de l'eau ولتكاثر الميكرو-أورغانيزم والمور des poissons, la موت الأسماك. Pour cela, il faut faire une épuration de l'eau. فإذا الماء الملوثة لازم نعمل épuration de l'eau. ابعت هود الإيجول أو usé نبعتهم dans une station d'épuration بمحطة لتنقية الماء. Une station d'épuration بالdocument 9 مبين عندكم les étapes de l'épuration de l'eau مراحل تنقية الماء الأو des égouts يعني مية المجارير. Donc les égouts أول شيء بخدهم على station d'épuration أول مرحلة تابعوا بالفلاش des sablages et des huilages يعني منشيل السابل وكل شيء ويل بشيل الرمل والزيوت من الماء. ensuite décantation بعمل ترسيب للماء décantation هيدي المرحلة تاني مرحلة. ensuite un traitement biologique علاج بيولوجي. ensuite clarification de l'eau يعني تنقية الماء. clarification بعمل لك clarification يعني تصفية منشيل منها rejet des boues منشيل منها كل شيء وحل واشياء كبيرة اشياء صلبة بينشالوا منها rejet des boues يعني منكب البو لحال الوحل والاشياء الصلبة لحال ورجي دو épuré والليكيد السوائل يعني الماء النقية بتنصب بمكان لحال. donc ce sont les étapes de l'épuration de l'eau. هود المراحل اللي بيصيروا بالستاسيون d'épuration بمحطة التنقية pour l'épuration de l'eau لتنقية الأو des égouts لتنقية مياه المجارير. فإذا أول مرحلة des sablages et des huilages, décantation, traitement biologique, الكلاريفيكاسيون نفصل البو لحال الوحل والاشياء الصلبة الكبيرة لحال وبنحصل اخر شيء على الاو ابيوري لاحصل على مي نقية ومي نظيفة.